ورده ناي زعلت ناي كبر قاشا تتخبركم حلفتي بيت عيوتات منقستي زخبركم مرارحة ببركز اللهم مرارحة تمرت تجراي زتخبرك أمباسادر تمرت تجراي كبر دكتور زرو قبل ليبانوس زتخبرك ناي أوجز لنا مزحتنا ناي فلت أتبو لوريت بروفيسور متكو هايله زتخبرك تلاهون تارك مرارحة ممهران محبر إثيوبيا زتخبرك ممهر نقستي قرد مكتل الدوامبر محبر ممهران تجراي زتخبرك أتوس أجاي بريزيدنت محبر ولد ديتا مهارو تجراي زتخبركم مرحت هايمانوت زتخبركم قبرت سنة تكالاتن ناي لمعات محازتون زتخبركم توكلتي بوليتيكا ودبات تجراي زتخبركم حربنية هاتن سر حربنية هاتن زتخبركم تشلمتي بلوسات ممهرانن أمرارحة تمرتن المستقبل لكم مجايشنا كبراتن كبرانن كاب كله قديمه أبز معلت شلمات ترخيبه كم حدا نايك أدم تمهراي كم حدا ممهر كم حدا مرارحة بيرو تمرتي ملاخت قام محلالف عدل بمركبي استسمعنا حقوس خجلس يفقد الله تمرت تجراي بسنكي أبل علينا استأوجن استفسمن جنوسايد أو قنات عقمتات تمرتي حيل سبت تمرتي فيزيكال أو قرص أبيت تمرتنا أو تمرتن أو سرعة تمرتنا يكون أم محدرات تمرتنا عمقات سفحات زلوا عنوة كسران بسحوا بمسرة تزابعي بحيل سبنا تنري بمسواتي بمقتلتي بموت بموجداتسي أكل سراح بمقيار بسدة بمفنقالن لعل 14 شح زخون ممهرن أمرارحة تمرتن بمخنيات الزخينات سينا عنا أبيت تمرتنا ونتوسدنا كلن أبيت تمرتنا بسنك تقينات قالين ملؤ بملؤ قالين كعام بخفال عنينين نلعل 3 عامات الفرقان تمرت تعاطي سلازنا برا دك تجراي بعدميهم كرخبوا وزقبهم تمرتي كرخبوا هيك علون محدرات تمرتناون بتمها سالي كبير قدات بس يحوي بدمرو كتب تجراي زنبرة كينات تكالات تمرتي راح انت يكونس تمرتي بقندو علامات تغيرو تمرتي بقندو كعن تغيرو سلاز خونا دما عبز حز ساعات تمرت تجراي بتحرقت كابزي سفيحد تلقاتن زلوا عنوتن كسران نخنوص بتخالي قص دما مستحز تاهت زل حدش هاجراوي بوليس تمرتي الطاعم كان مخاد او كبير من قراقر نركب زخبركمن زخبركنن ابز حلف خلت عامت مس قبرت سناي تكالات مس محازوت لمعات بحزب المنجستن بمتحبار اب صقنا ابيات التمرتي اب حويه اللمعات حيل سبنا ام مقبنا تمهرو بزقبرنايو من قصاص بقندو دما صقامات تصاويرو زمهر ممهر صقامات تصاويرو زمهار تمهراي صقامات تصاويرو ولادو ناب تمرت بيز سدد ولادي بمهلاو بتي سمعنا بريتوريا بزترخبه عفافن السلام تتقيمنا أبز عمت نام عاد تمرت خمس يقبهم كم زنورو كلتا نتبي 5 مليون هساونتي سجنات مناسين تجراي رتم حدا نتو 3 مليون نام عاد تمرت استملسون تقنو بمخنيات وعلي بريتوريا بملؤنت بزي ما تكبروا التقينات بزولدهم محبراوي ايكونومياون سبعاون كوستات مقناس ايكونومياون محبراون واقع تمرتي زي متشو كنتات تمرتن ابيات تمرتن تحت حدمه مرعى والبس راح صاونتن سدتن بزم كلهم مخنياتات لعل حاده نتخلت مليون حصانات سجناتن مناسين تجراي حزون
ካብ ማዕድ ትምህርቲ ወፃኢዮም በዚህ መሰረት ጥቅልል ተበጻሕነት ትምህርቲ ትግራይ ሕዝውን ገና 50.3% ሕዝውን ሓደ መዓልቲ ሓራወጽ ናብ ማዕድ ትምህርቲ ክምለስ ኢሉ ዝጽበ ህፃን ሕዝውን ሓደ መዓልቲ ሓራወጽ ደቀይ በሰላም ናብ ቤት ትምህርቲ ክሰድድ ኢላ ትጽበ ኣዶ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ጸለምቲ ኣብ ኣድያዎ ኣብ ዘለምበሳ ኣብ ክፋል ኢሮብ ኣብ ክፋል እገላ ኣብ ክፋል ጉሎ መኸዳ ኣብ ወሰናወሰን ራያ አላማጣ ሕዝውን ኣለውና ሕዝውን ሓደ መዓልቲ ካብ ናይ ስደት ካምፕ ካብ እምብሮኳ ተነድባ ሓሸባ ወጼ ናብ መረበተይ ተመሊሰ ደቀይ ናብ ማዕድ ትምህርቲ ክሰድድ ኢላ ትጽበ ኣዶ ኣብ ስደት ካምፕ ኣላ ሕዝውን ሓደ መዓልቲ ናብ መረበተይ ተመሊሰ ናብ ቤት ትምህርቲ ከሪሉ ዝጽበ ህፃን ነተኸታተለ 6 ዓመታት ካብ ማዕድ ትምህርቲ ወፃኢ ዝኾነ ሕዝውን ኣብ ስደተኛ ካምፕ ኣለና ሕዝውን ሓደ መዓልቲ ካብ ተመዛበልቲ ዕቆብ ይጽላል ወጼ ናብ መረበተይ ተመሊሰ ደቀይ ናብ ማዕድ ትምህርቲ ክሰድድ ኢላ ትጽበ ኣዶ ሕዝውን ካብ ዕቆቢ መጽለሊ ተመዛበልቲ ወጼ ናብ ማዕድ ትምህርቲ ክምለስ ኢሉ ዝጽበ ህፃን ሕዝውን ኣብ መላእ ትግራይ መላእ ከተማታት ትግራይ ኣብ ዕቆቢ ዝርከቡ ህፃውንቲ ኣለውና ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ካብዚ ኩለንተናዊ ጸገም ንምውጻእ ሕውየት ዳግመ ህንጸትን ትምህርቲ ክካየድን ተበጻሕነት ፍትሓውነት ጽሬትን ኣግባብነትን ትምህርቲ ንምርግጋጽ ብዘይካ ርእዩ ተሳትፎ መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ዘይሳኻዕ ምዃኑ እሙን እዩ መምህራን ትግራይ ስሩዕ ትምህርቲ ናብ ትግራይ ካብ ዝተኣህቶ ጀሚሩ በብግዚኡ ንዝተመዝገቡ ውጽኢታት ዘይትካእ ግደ ዝተጻወቱ ኮይኖም ብፍላይ ድማ በቲ ጀኖሳይዳዊ ኹናት ኩለንተናዊ ዕንወት ዝበጽሖን ብመሰረት ተዛብዕን ትምህርቲ ትግራይ ንምቅናዕ መምህርነት ሞያዊ ግዴትኦም ስለ ዝኾኖም ጥራሕ እንተይኮነስ ህንጸት ወለዶ ከም ሓደ ኣካል እቲ ብሄራዊ ተጋድሎ ቆጺሮም ትምህርቲ ንምክያድ ኣብ ዘይኽእሉሉ ኩነታት እውን ኮይኖም ኣብ ልዕሊኦም ዘሎ ጸገም ኩሉ ተጻዊሮም ጸገም ማሕበረሰቦም ብትምህርቲ ኣቢሎም ንኽፈትሑ ዝቃለሱ ዘለው ኣካል እቲ ብሄራዊ ተጋድሎ እዮም እዚ ቃልስኹም ከዓ ፍረ ኸይፈ ኮንቱ ዝሓልፍ ከም ዘይኮነ በዓል ተምሃራይ ናሆም ምስክር እዮም ተምሃራይ ናሆም ወዲ 7 ዓመት እንዳሃለወ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተፈናቂሉ ሕዚ ወዲ 12 ዓመት እዩ ወዲ 8 ዓመት ወዲ 9 ዓመት ወዲ 10 ዓመት እንዳሃለወ ናይ ትምህርቲ ዕድል ይረኸበን በቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ብዝረኸብናዮ ኣፋፍኖ ሰላም ተጠቂምና ገበር ስተናይ ተካለትን ማሕበረሰብናን ብሓፈሻ ዳቀሳቂስና ትምህርቲ ብምጅማርና ተምሃራይ ናሆም ሕዚ ሳልሳይ ክፍሊ እዩ መጽሓፍ ይኽእል እዩ ምንባብ ይኽእል እዩ እዚ ናይ ብዙሓት ተምሃሮ ክትክውክል ስለ ዝኽእል እዩ ብዝሓለፈ ከይደ ረኺበዮ እስኪ ምስኣል ትኽእል ደኢለዮ ስእሊ ስኢሉለይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነበረ ገዙ እዩ ስኢሉ እቲ ገዛ ይሃሉ ይፍረስ ሸፋቱ እተወ ዝፈልጦ ነገር የብሉን ግን ሕዚ እውን ናይ ምዕራብ ትግራይ ገዝኡ ገዲፍዎ ዝመጽእ ገዝኡ ይስእል ዘሎ እዚ መጽሓፍ ዝኸኣለ ሳላ ኩሉ ዓይነት ጸገም ጸይርኩም ስለ ዘምሃርኩም እዩ ኩሉ ዓይነት ሽግር ኩሉ ዓይነት ጸገም ክኢልኩም ስለ ዘምሃርኩሞ መጽሓፍ ክኢሉ ቢያንስ ታሪኹ ይጽሕፍ ኣሎ እዚ ናይ ኩሎም ተምሃሮ ትግራይ ታሪኽ ስለ ዝኾነ ናይ ናሆም ከም ምስክር ዝወስዶ ዘለኹ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን መምህራንን ኣመራርሓን ትምህርቲ ትግራይ ዝተዛብዐ ትምህርቲ ትግራይ ንምቕናዕ ይገብርዎ ስለ ዘለው ተጋድሎ ብምርዳእ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ምስ ኣምባሳደር ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ መራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይን ብምትሕብባር ማሕበረሰብና ንመምህራንን ሞያ መምህርነትን ግቡእ ክብሪ ንኽህብ ማሕበረሰብ ትምህርቲ ብፍላይ ድማ መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ነቲ ዝጀመርዎ ጻዕሪ ኣበርቲዖም ክቕጽልሉ ብፍላይ ድማ ንብሉጻት መምህራንናን ኣመራርሓ ትምህርትናን የቐኒልና ንብለሉ ነመስግነሉ እዚ ናይ ብሉጻት መምህራን ኣመራርሓ ትምህርትን ናይ ኣፍልጦን ሽልማትን ስነ ስርዓት ይካየደሎም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፕሮግራም ብቐጥታ ትከታተሉ ዘለኹም ደቂ ትግራይ
እና ብትፈትዎ መምህርኩምን እንዳደወልኩም ወይውን በአካል እንዳረኽብኩም ከተመስግንዎ እንዳተላበኹ ምስጋና መምህራንን አመራርሓ ትምህርትን ናይ ሓደ መዓልቲ ስራሕ እንተይኮነስ ኩሉ ግዜ ብዝረኸብና የጋጣሚ ክኸውን ዝግብኦ ተግባር እዩ ዝኸበርካ ጀነራል ታደሰ ናይ ክብሪ ጋሻ ዝዕለት ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን እዚ በብዓመቱ ዝካየድ ሽልማት አፍልጠን መምህራንን አመራርሓ ትምህርትን ትግራይ ሽልማት ብሉጽ መምህር ዘርኡ ተባሂሉ ንክጽዋዕ ማኔጅመንት ቢሮ ትምህርቲ ወሲኑ እዩ እዚ ስያሜ አምባሳደር ትምህርቲ ትግራይ ክቡር ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ኣብ ትምህርቲ ትግራይ ይገብርዎን ዘለው መላርክቲ አልቦ ልግስን ስራሕን ንምምስጋንን አፍልጦ ንምሃብን ዝዓለመ እዩ አምባሳደር ትምህርቲ ትግራይ ክቡር ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ተስፋ ኣብ ዘስእን ኩነታት እውን ኮይና ተስፋ ስለ ዝኾንኩምና ቢሮክራሲ ትግራይ ኣብሊጹ ስለ ዘገልገለኩም እንተይኮነስ ኣብሊጽኩም ዓድኹም ስለ ዝፈቱ ምናልባት እውን ካብቶም ካልኦት ብሕልፊ ሃፍቲምኩም ስለ ዝኾነ እንተይኮነስ ብሕልፊ ህዝብኹም ስለ እትፈቱ ኣብ ትምህርቲ ትግራይ እትገብርዎ ዘለኹም ስራሕ ብሹም ህፃናት ትግራይ እንዳመስገንኩ ካልኦት ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ደቂ ትግራይ እውን ትምህርቲ መሰረት ኩለ መድያዊ ሕውየትናን ምርጋጽ ብሔራዊ ረብሓናን ምዃኑ ተረዲእኹም ድጋፋትኩም ተጠናኽሩ በዚህ አጋጣሚ ጻውዒተይ ይቅርብ አመወዳእታ እዚ መድረኽ ንኽሳኻዕ አስተዋጽኦ ዝገበርኩም ወገናት ማለት እውን ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ማሕበር መምህራን ትግራይ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኤጀንሲ ምርጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ትግራይ ሰራሕተኛታት ዘርኡ ቢዝነስ ግሩፕን በብብርኩ ዘለኹም አመራርሓ ትምህርቲ ትግራይ እዚ ፕሮግራም ንኽሳኻዕ ንዝገበርኩሞ ዘይተሓለለ ጻዕሪ እንዳመስገንኩ ናይ ዝዕለት ናይ ክብሪ ጋሻና ጀነራል ታደሰ ወረደ እዚ ዕለት ተመልኪቶም መልእኽትን ከም ሓላልፉና